አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን። Eternal God, we thank you. እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ በለልን። Father, we exalt you. አምላካችን አባታችን ሆይ ስም ይባረክ። Our God, our Father, blessed be your name. ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ በለልን። Lord Jesus, be thou exalted. አንተን ለማክበር አንተን ለማመስገን እድሉን ሰጥተናልና ስም ይባረክ። You have given us the privilege to thank you, to appreciate you. We እንደገና thank you. ስለዚህ ቃል ኪዳናዊ የቤተሰብ ቀን እናመሰግናለን። Once again, we thank you for this covenant ስለ family ሁሉ day. ከፍ ከፍ በለልን። We exalt you for all. ክብር ሁሉ ለገናናው ስም ይሁን Let all glory be to your name. በጌታ በኢየሱስ ስም። In the mighty name of Jesus. ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን እንሰጥና Come on, give him mighty glory. እንቀመጣለን። በክብር ተቀመጡ። ኢየሱስ ጌታ Please ነው። be seated honorably. Jesus is Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ የምስጋና አሳልፎ የመስጠት ቀንና እንደዚሁም ደግሞ የቃል ኪዳናዊ የቤተሰብ ቀናችን ነው። Today is the end of Zaman Thanksgiving dedication and also Covenant Family Day. ሃሌሉያ Hallelujah. እንደገና የ45ኛ ዓመት የምስጋና ጊዜ ዋዜማ ላይ ነን። It's also the eve of the 45th anniversary of the Liberation Commission. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ የምናመሰግንበት ብዙ ምክንያት አለ። Therefore, there are lots of reasons to thank God. ዛሬ ብዙ ሰዎች ምክንያት ፈልገው ያጉረመርማሉ። Today, many find a reason to murmur. እኔና እናንተ ግን ምክንያት እየቆጠርን እናመሰግናለን። But you and me, we count reasons to thank God. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ማመስገን የኔና የናንተ ግዴታችን ነው። Because it is our duty for you and for me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. መዝሙረኛው ይሄ ያለው እንደዚህ ያደረገ እንዲሆነለት ያመስገን እያለ ብዙ መዝሙሮችን ጻፈ። The psalmist has sung several songs for which to thank God. የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ቁጥር But the last chapter, the last verse, መዝሙር 150 ቁጥር 6 ላይ the book of Psalm chapter 150 verse 6. እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። Let everyone that has breath thank the Lord. ከጎናቸው ያለው ሰው እየተነፈሰ ነው። Is somebody by your side breathing? የምስጋና ዕዳ አለበት በሉት። Tell him that you owe God thanksgiving. በኪሱ የሆነ ነገር ያለው አላለም። Not someone that has something in his pocket. ጥሩ ልብስ የለበሰ አላለም። Not even someone that is dressed ጥሩ properly. ዘመዶች ያሉት አላለም። Not also a person that has good connections. የተደላደለ ህይወት ያለው አላለም። Not a person with established life. እስትንፋስ ያለው ሁሉ But everyone that has praise. ሃሌሉያ Hallelujah. ሲኔ አመሰግንሃለሁ በሉ። Somebody say, I thank you, God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እስትንፋስ ያለው ሁሉ Everyone that has praise. ያ ማለት በዚህ ሰዓት መቃብር ውስጥ የሌለ That means the person that is not in a grave this very moment. ከጎናቸው ያለውን ሰው Somebody by your side. ምስጋና የምታቆመው በሉት። Tell him that the moment you stop praise የዚህ is ምድር ስራህን ጨርሰ when you finish your work or assignment on this earth ስትሄድ ብቻ ነው። and depart to heaven. ነገር ግን አንድ ነገር እነግርሃለሁ። But I tell you something. እዛ ደግሞ ስትሄድ ታመልካለህ When በሉት። you get there, you shall still worship the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ማመስገን ያስፈልጋል። Therefore, we ought to thank God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. በማለዳ ስትነሳ When you rise in the morning, እግዚአብሔርን አመስግን። appreciate Him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ምክንያቱም አላርም አይደለም ያነቃ። Because it is not the alarm that puts you up. መዝሙረኛው ሲናገር The ይሄንን አለ። psalmist said, እኔ ተኛሁ አለ። I slept, እኔ አንቀላፋሁኝ። I even dozed. የኔ ስራ ይሄ ነው። That is my job. በእኔ የምቆጣጠረው ይሄንን ነው። This is the only thing I can እኔ control. ተኛሁ አለ። I slept, እኔ አንቀላፋሁ። I dozed. እግዚአብሔር ደግፎኛልና For ነቃሁ። the Lord has supported me. I woke up. ስለዚህ መንቃት ራሱ በእግዚአብሔር ነው። So to wake up is by God. ስለዚህ ልናመሰግን ግድ አለብን። So it is a must that we thank Him. ስለዚህ አመስጋኝነት እስትንፋሳችን ሊሆን ይገባል እንጂ በወር አንድ ጊዜ በእንደዚህ ባለው ጊዜ አመስግኑ ስለተባለ የምናመሰግነው መሆን የለበትም። So thanksgiving should be our daily duty, our praise. It should not be a monthly exercise like this. እጁን ረስቶ የመጣለ ቤት Is there anyone who has forgotten his hand at home? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ምስጋናውን አረሳውም ምሕረቱንም አልዘነጋው ደስ ይለኛል በማዳኑ
አመልከዋለሁ በየቀኑ ምስጋናውን አረሳው ምሕረቱንም አልዘነጋው ደስ ይለኛል በማዳኑ አመልከዋለሁ በየቀኑ ያደረገልኝን ቆጥሬ አልጨርሰውም ተናግሬ ብዙ ነውና ምሕረቱ ስሙን አከብራለሁ በየዕለቱ ያደረገልኝን ቆጥሬ አልጨርሰውም ተናግሬ ብዙ ነውና ምሕረቱ ስሙን አከብራለሁ በየዕለቱ ምስጋናውን አረሳው ምሕረቱንም አልዘነጋው ደስ ይለኛል በማዳኑ አመልከዋለሁ በየቀኑ አረሳም በሉ እስኪ Somebody say I shall not forget ጮክ በሉና አረሳም በሉ Shout it aloud I shall not forget ሃሌሉያ Hallelujah ዛሬ የምንመለከተው የመቀደስ መንገዶችን መረዳት ክፍል 3ን እናያለን Today we shall see avenues or pathways of sanctification part 3 ከዛ ተሻግረን ወደ ቤተሰብ ቀን እንገባለን and then we now go to the covenant day of family ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus ምክንያቱም መቀደስ ለቤተሰብም አስፈላጊ ነው Because sanctification is even important for the family መልካም ቤተሰብ የሚጀምረው ከመቀደስ ውስጥ ነው A good family starts in sanctification ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus መቀደስ ሃይማኖታዊ ስርዓት አይደለም So sanctification is not a spiritual ritual መቀደስ የመዋጀት እውነታ ነው but it is the truth about our redemption ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus ስለዚህ ይህን እውነታ መግለጥ መቻል አለብን So we have to reveal this truth መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር In the book of Romans chapter 6 verse 4 እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛ ደግሞ በአዲስ ሕይወት እንመላለስ ዘንድ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበረን ይላል Therefore we are buried with him by baptism into death that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life በአዲስ ሕይወት እንመላለስ ዘንድ that we should walk in the newness of life ሃሌሉያ Hallelujah መቀደስ የአዲስ ሕይወት የሕይወት መንገድ ነው So sanctification is a pathway of the new way of life አንድ ሰው ካልተቀደሰ አዲስ የሕይወት ጉዞን አልጀመረም If someone is not sanctified he has not yet started the new way of life ቁጥር 14 ላይ ሲናገር In verse 14 ኃጢአት አይገዛችሁም ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም አለ For sin shall not have dominion over you for ye are not under the law but under the grace በአዲስ ሕይወት ስትመላለስ ኃጢአት መግዛት አይችልም When you walk in the newness of life sin cannot dominate you የኃጢአት ሕግ አለ There is also the law of sin የጽድቅ ሕግ አለ There is a law of righteousness አዲስ ሕይወት ውስጥ የሚሰራው የጽድቅ ሕግ ነው So what walks in the newness of life is the law of righteousness ስለዚህ የኃጢአት ሕግ ሊገዛ አይችልም So the law of sin cannot govern you or dominate you ምክንያቱም ቦርደሩን አቋርጠሃል Because you have passed now the border ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus አንድ ሰው ከአንድ ሀገር ለምሳሌ ከሱዳን ድንበር አንድ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ሲገባ When a person enters or crosses from the border of Sudan to Ethiopia ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕግ ነው የሚገዛው It's only the law of Ethiopia that governs him ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus ስለዚህ በሕግ አንፃር እኔና እናንተ የኃጢአትን ቦርደር አቋርጠናል So by law you and me we have crossed the border of sin into righteousness ክብር ለኢየሱስ Glory be to አንድ Jesus ሰው የኃጢአትን ቦርደር አቋርጬ Somebody say I have crossed the border of sin ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus ስለዚህ በዚህኛው ግዛት ውስጥ የኃጢአት ሕግ አይሰራም So in this dominant of righteousness or newness of life the law of sin cannot operate በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus ጀምሮ የጽድቅ ሕግ የሚገዛችሁ ይሆን From this moment on only the law of righteousness shall dominate you in Jesus mighty name ቁጥር 16 ላይ ሲናገር In verse 16 ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን የምታቀርቡ ለእርሱ ለምትታዘዙለት ባሪያዎች እንደሆናችሁ አታውቁምን ወይስ ለሞት የኃጢአት ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናቸዋል Know ye not that to whom ye yield thyselves servants to obey his servants ye are to whom
ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. ሃሌሉያ Hallelujah. ለሞት የኃጢአት ባሪያዎች ወይም ደግሞ ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች You ናቸው። are either the servant of sin for death or the servant of righteousness for life. አንድ ሰው በኃጢአት ሲመላለስ When someone lives in sin, የሞት ባሪያ ነው። he is a servant of death የሞት ሕግ ይገዛዋል። because the law of death dominates him. አንድ ሰው በጽድቅ When ሲመላለስ someone now lives in righteousness, የጽድቅ ባሪያ ነው። he is a slave unto righteousness. በጌታ በኢየሱስ ስም In በጽድቅ the name of ባርነት Jesus. ጸንታችሁ መቆም ይሆንላችሁ። Be established permanently in the servanthood of righteousness in the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ መቀደስ ለዓለም የምናሳየው ማንነታችን ነው። So our sanctification is what we reveal to the world. መቀደስ ለዚህ ዓለም የምናሳየው አዲሱ It ማንነታችን is ነው። our new identity that we reveal to this world. ስለዚህ ለዚህ ዓለም ይህንን ማሳየት So we ይጠበቅበታል። have to be able to show this to this world. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ ኃጢአት ውስጥ ከኃጢአት ጋር ጨዋታ የለንም። So there is no joke with sin or no fanfare with sin. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ In the book of John, chapter 5, ኢየሱስ ከፈወሰው በኋላ after Jesus healed that person, ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እንወድናል ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአትን አትስራ አለ። now Jesus found him in the temple and said that you may not suffer days again or sin not again, ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ so that you may not suffer a consequential thing than this. ኃጢአትን አትስራ። Sin no more. ሃሌሉያ Hallelujah. ኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል ወዳጆቼ። Because sin is costly. ስለዚህ ከኃጢአት እንራቅ። So let us flee away from sin. ከኃጢአት ርቃለሁ በሉ እስኪ። Somebody say, I shall flee away from sin. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. የመቀደስ መንገዶች ታዲያ ምንድን ነው? So what are the pathways of ክብር sanctification? ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. የተቀደሰ ህብረት ይኖራችሁ። Let you have the fellowship of sanctified people. ቅዱስ የሆኑ ጋራ እግዚአብሔርን መምሰል ህይወት ከሚለማመዱ ጋራ ህብረትን አድርጉ። Have fellowship with the sanctified, the people that live with God. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም አንደኛ ቆሮንቶስ 15:33 ላይ ሲናገር In the book of 1 Corinthians, አትሳቱ አለ፣ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። be not deceived, evil communication shall corrupt good manners. ክፉ ባልንጀርነት Evil communications. ከክፉዎች ጋር አትግጠሙ። So don't be friends with the evil. በጽድቅ ከማይመላለሱ ጋር አትግጠሙ። Don't befriend yourself with those that do not live in righteousness. ሃሌሉያ Hallelujah. ጓደኝነት በምርጫ ነው። Because friendship is by choice. ጓደኝነት በግል አይደለም። It's not individual. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር ባሪያ አንዴ ሲናገሩ ምን አሉ? God's servant አንድ said, ቀን የተወለዱ ሰዎች 20 ዓመት አፈር አይፈጩም አሉ። people that were born the same day do not play with the soil for 20 years. አንዱ ይፈጫል፣ አንዱ ያስፈጫል። The one will now crush or grind, the other will order the person. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር እስቲ ለአንዱ አፈር እየፈጨ ነው። So somebody or one of them is still now crushing the soil, አንደኛው ግን እያስፈጨ ነው። but the other one is commanding him to grind it. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሚያስፈጩት ወገኑ ነው። So you shall be from the commander in the name of Jesus. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is ክብር Lord. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to እኔ Jesus. እኮ አብረን የተወለደ አብረን አፈር ፈጭተን ያደግን We were born the same day. We were born again, and then born together, and we grew together. ቤተሰቦቻችን የጋራ ነው። አንድ ጎረቤቶች ነበር። Our families are friends and neighbors. ሕይወትህን አስመልጥ ወዳጄ። No, escape yourself. Escape your life. ኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አሜን Amen. አሜን። Amen. አንዳንድ ጓደኞቼን ባልቆርጥ ኖሮ ዛሬ እዚህ አልደርስም ነበር። Had I not cut off some of my friends, said Pastor, I would have not reached this place. ክብር ለኢየሱስ። Glory be to Jesus. መቁረጥ ያለባችሁ ሰዎች አሉ። So there are people you have to disconnect from. ሃሌሉያ Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ አለ እንጂ ከራስህ በላይ ውደድ አላለ። The Bible says, love thy friend like yourself, not above yourself. እወዳታለሁ፣ እወደዋለሁ። I love him, I love her. ሊቀብር እየወሰደ እንዴት ነው የምትወደው? He is now taking to your burial. How do you love him to that extent? ተለይ
So depart from him. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. የዘላለም ሕይወትን ሊያሳጣ እኮ ነው። Because you are about to lose your eternal life. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን መዝሙር አንደኛው ምዕራፍ የመጀመሪያው ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ከ1 እስከ 3 ሲናገር In the book of Psalm chapter 1 verse 1. ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱም በውሃ ፈሳሽ ዳር እንደተተከለ ፍሬዋንም በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግብ ዛፍ ይሆናል የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly nor standeth in the way of the sinners nor sitteth in the seat of the scornful but his delight is in the law of the Lord, and his law in his law does he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the riverside or by the waterside that bringeth forth its fruit in its season, his leaf shall not wither. Hallelujah. Hallelujah. በክፉዎች ምክር ያልሄደ That does not walk in the counsel of the ungodly. ስለዚህ ከክፉዎች ጋር አትተባበሩ It means you should not cooperate with the ተለዩ። ungodly. Depart from them. በኢየሱስም ለመለየት የሆነ ጸጋ ተቀበሉ Receive the grace to depart from the ungodly in the name of ምሳሌ Jesus. 13 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር In the book of Proverbs chapter ከጠቢባን ጋር 13. የሚሄዱ ጠቢብ ይሆናሉ የሰነፎች ባልንጀራ ግን ክፉ መከራን ይቀበላል He that walked with the wise is a wise, and then the friend of the foolish shall also fall into a pit. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to ስለዚህ Jesus. ከጠቢባን ጋር ሁኑ So align yourself with the wise. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ሌላው የምስክርነት ኃይልን አሰሩ The other is engage the power of testimonies. ሃሌሉያ Hallelujah. የመጽሐፍ ቅዱስ የምስክርነት መጽሐፍ ነው Because the Bible is the book of testimonies. መልካም ምስክርነት ያላቸውን የነሱ ምስክርነት ያዙ So hold on to the testimony of the good people. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to ለዚህ ነው Jesus. መዝሙረኛው መዝሙር 119 ቁጥር 111 ላይ ሲናገር In the book of Psalm 119, የልቤ ደስታ ነውና ምስክርህን ለዘላለም ወረስኳል for it is the joy of my heart, I shall inherit thy testimonies for life. ምስክር መልካም ምስክርነቶችን ውረሱ So now inherit good testimonies. መልካም ያልሆኑትን ስትሰሙ ደግሞ ከነሱ ራቁ And when you hear something that is not good, depart from it. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ምስክርነቶች አሉ ሙሴ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል እምቢ አለ There are several testimonies in the Bible. For example, Moses despised to be the son of the king by the testimony of the Lord. ስለ ክርስቶስ አይቶ For በጣም the sake of ይገርመኛል። Christ, seeing Christ. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መነቀፍን መረጠ ይላል He now preferred he chose to be with the people of God for the sake of Christ. ስለ ክርስቶስ በማይወራበት ዘመን In the era when the name of Jesus was not even mentioned, እዛ ብሉይ ኪዳን ጥግ ላይ ሆኖ ስለ ክርስቶስ አየ being at one end of the Old Testament, he ስለ still could see እግዚአብሔር ሕዝብ Jesus. ርስት አየ So he saw the inheritance of the people of God. ስለዚህ አሁን የሚመጣውን መከራ ጋፈጣለሁ So he said, now I shall hold onto my stand and face the challenge. ሃሌሉያ Hallelujah. ወዳጆቼ ጊዜያዊ Friends. ነገር ዘላቂውን ደስታችሁ እንዲያጠፋ አትፍቀዱ So permit not to the temporal things to destroy your eternal thing. ዮሴፍን ተመልከቱ See Joseph. ሃሌሉያ Hallelujah. ዮሴፍ እግዚአብሔር ያሳየው ነገር አለ There are things he has seen by God. He has seen by ነገር God. ግን በመንገዱ ላይ አጥሮች ነበሩበት But there were still hates on his way. አንደኛው አጥር የጴጢፋራ ሚስት ናት One of the hates were the wife of Potiphar. ሃሌሉያ Hallelujah. ያንን አጥር መዝለል ነበረበት So he had to pass over it or jump over it. ያን መዝለሉ ዋጋ አስከፈለው And it cost him his things or እስር ቤት his ከተተው time. It took him into prison. መጨረሻ ላይ ግን But finally, የጴጢፋራም አለቃ ሆኖ he ተሾመ even became the boss or commander to Potiphar. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ስለዚህ ምስክርነቶችን ውረሱ So inherit testimonies. ሃሌሉያ Hallelujah. ሳምሶንን ተመልከቱ See Samson. ብቻውን ሀገር መከላከያ ነው He was the minister of defense alone. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. ነገር ግን ከደሊላ ጋር ተባበረ But he cooperated with Delilah. መጨረሻ ላይ ታሪኩን ታውቃላችሁ አይሆኑ ጥፋት ጠፋ You know the end of the story, how he perished. በኢየሱስ ስም የእናንተ ድል ፈንታ አይሆንም That shall not be your portion in the name of ክብር Jesus. ለኢየሱስ Glory be to ሌላ Jesus. የስጋን ስራ በመንፈስ ግደሉ Also, kill
the work of the flesh in the spirit or ሮሜ mortified. 8:13 ላይ ሲናገር In the book of Romans እንደ chapter ሥጋ 8, ፍቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ስትገሉ በሕይወት ትኖራላችኋል። for if ye live after the flesh, ye shall die. But if thou through the spirit thou do mortify the deeds of the body, ye shall live. በመንፈስ የሰውነትን ሥራ ብትገሉ If you kill or mortify in the spirit the deeds of the flesh, ስለዚህ መንፈሳዊ ትጥቅ መታጠቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። it means you have to be empowered with the warfare of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. ያ መንፈሳዊ ትጥቅ አንድ ሰው ከሌለው ስጋን መግደል አይችልም። If you don't have that spiritual armor, you cannot mortify the flesh. ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ስጋቸው ጠላት የሆነባቸው። That's why to some people their own flesh is their enemy. መንፈሳዊ ትጥቅ የላላ ስለሆነ Because they have not won the spiritual warfare. ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ But I tell you this morning in the name of Jesus, መንፈሳዊ ትጥቅ የሆነው የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ለመታጠቅ በኢየሱስም ጸጋ ተቀበሉ። guard yourself with the armor of righteousness in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። The Bible says we wrestle not against flesh and blood, በሰማይ ስፍራ ካሉ ርኩሳን መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው። but with the wicked power in the heavenly places. የሚዋጋ ሰው ደግሞ ትጥቁ ሊኖረው ይገባል። A man in warfare should be also armed. ወዳጆች ወደድንም ጠላንም ውጊያ ውስጥ ነን። We like it or not, we are in a warfare. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አልዋጋም ብትልም ውጊያ ውስጥ ነን። Even if you are not willing to fight, you're still in a battle. ሃሌሉያ Hallelujah. የሚሻለው ትጥቅን ይዘህ መነሳት ነው። But what is better is for you to rise up with your armor. በናዝሬቱ በኢየሱስ In ክርስቶስ the mighty name of Jesus. ትጥቃችሁን ለማንሳት የሆነ ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to lift up your armor of faith to fight. ሃሌሉያ Hallelujah. ይህን የመንፈስ ሰይፍ ታጠቁ። Also be guarded with this word of the Spirit. ጥሩር ልበሱ። Also be garmented with the spirit of righteousness. ለኢየሱስ ይሁን። Crown of ክብር righteousness. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. የመዳን ራስ ቁር ይለዋል። He also says helmet. the helmet of salvation. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ትጥቆቻችንን የእምነትን ጋሻ አንሱ ይላል። Also take the shield of faith. እነዚህ የመንፈስ የጦር ዕቃዎች ናቸው። Because these are the armaments of the warfare. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሥጋን ሥራ የምትገሉበት ትጥቃችሁን ለማጠበቅ ጸጋ ተቀበሉ። Take the spirit of faith to guard yourselves to resist the work of the flesh. ኃጢአተኝነት ዋጋ ያስከፍላል። ብዙ ሰምተናል። Because sinfulness or sin is costly and deadly. ክብር ላይ አንደኛው ፍርሃትን ያነሳሳል። Because it initiates fear. ሃሌሉያ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከ9 እስከ 10 ማየት ትችላላችሁ። You can see the book of Genesis chapter 3. ሃሌሉያ ኃጢአት በሰራ ጊዜ አዳም ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ ያደርግ ነበር። Adam used to fellowship with God before sin. ነገር ግን ምን አለ ወዴት ነህ ብሎ በጠራው ጊዜ But the moment God began to call him Adam, በገነት ድምፅህን ሰማሁ አለ። he said, I heard thy voice, ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራሁ። for I am naked and I'm afraid. ኃጢአት ፍርሃትን ያመጣል። Because sin brings fear. ኢየሱስ ጌታ ነው። Glory be to Jesus. ቀደም ነግራችኋለሁ። I've told you last week. የሆነ ሰው አለፍ ሲል ሁሉ ፖሊስ ይመስለዋል ሌባ የሆነ ሰው። Somebody that has stolen something or that is a thief will suspect everyone that is passing by him. He thinks everyone is a policeman. Hallelujah. Hallelujah. ተዘልሎ አይቀመጥም። He cannot sit comfortably. ኢየሱስ ጌታ ነው። Glory be to Jesus. ሌላው ከእግዚአብሔር ሕልውና ይከለክላል። The other one, it blocks us from the presence of God. ሃሌሉያ Hallelujah. ያ ማለት አጥር አልባ የሆነ ህይወት ነው የሚኖረው ማለት። That means he lives a life without any hedge around him. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቅጥርን የሚያፈርስ እባብ ትነድፈዋለች። The Bible said a person that breaks a hedge, now the serpent will bite him. አንድ ሰው ከህልውናው ሲወጣ እባብ ይነድፈዋል። When somebody goes out of the presence of God, he will be bitten by the snake. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ለመቆየት ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to stay in the presence of God. በኢየሱስም ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ሌላው Jesus. ሶስተኛው
መለኮታዊ ሞገስ እንዳታገኙ ያደርጋል። It also blocks you from divine favor. መዝሙር 5 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር In the book of Psalm chapter 5, አንተ ጻድቁን ትባርከዋለህ አቤቱ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልከናል። thou shalt bless the righteous and hedge him or cover him with righteousness like a shield. ጽድቅ ሞገስን ያነሳሳል። Because righteousness will now initiate grace, ኃጢአት ደግሞ favor, ኀፍረትን ያመጣል። but sin brings shame. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጽድቅ ሞገስ ይሁንላችሁ። Let it be grace unto you by righteousness. ዛሬ ቃል ኪዳና የቤተሰብ ቀናችን ነው። Today is our covenant family day. የቤተሰብ ጀማሪው እግዚአብሔር ነው። The initiator or the beginner of the family is God himself. ክብር ለኢየሱስ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ስትመለከቱ When you see in the book of Genesis chapter 1, እግዚአብሔር እንደ ወገኑ አደረገ። ያ ማለት እንደ ቤተሰቡ አደረገ። God created everything according to its likeness or according to its family, where it came from. ለራሱ ግን እግዚአብሔር ቤተሰብ አልነበረው። But God did not have his own family. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር የራሱን ቤተሰብ ፈለገ። And so God now needed his own family. ለዚህ ነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠራለን። That's why in verse 26 he said, let us create a man in our likeness, in our image. ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዛፍ ጋር ህብረት አያደርግም። Because God cannot have fellowship with the tree. እግዚአብሔር ከእንስሶች ጋር ህብረት He አያደርግም። cannot also have fellowship with animals. ስለዚህ የራሱን ቤተሰብ ፈጠረ። So he created his own family. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከዛ በኋላ እንደገና እግዚአብሔር ለሰውም ቤተሰብ ፈጠረልን። And he also created a family for the man he created. በምድር ላይ በሚኖረው ስራ ቤተሰብን እግዚአብሔር አደረገ። In his assignment on earth, God created a family for man. ስለዚህ ቤተሰብ በባህላዊ መንገድ አይመራም። So family cannot be guided in a traditional manner. ቤተሰብ በእግዚአብሔር መንገድ ብቻ ነው የሚመራው። It can only be guided in a godly manner. ምክንያቱም ቤተሰብ ዓላማው እግዚአብሔር ነው ያመጣው። የቤተሰብ ደራሲ እግዚአብሔር ነው። Because the author of the family is God himself. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ምን አይደለም አለ። What did he say? It's not good for a man to be alone. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ የኔና የናንተ ቤተሰብ በአዲስ ኪዳን የዘራረጉ ተቀይሯል። So in the New Testament, our family lineage has been changed. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሲናገር In the book of 2 Corinthians chapter 2 verse 5, ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉ አዲስ ሆኗል። if anyone be in Christ is a new creature, behold the old thing has passed. እስቲ አሮጌው ነገር አልፏል። Somebody said the old thing has passed. ጮክ በሉና አሮጌው ነገር አልፏል። Somebody said the old thing has passed. I don't know ቤተሰባችሁ የዘራረግ ስጋዊ ቤተሰቦቻችሁ ከኋላ ያለው ባክግራውንድ ምን አይነት ቤተሰብ እንደሆነ አላውቅም። I'm not sure or I don't know your family background. ነገር ግን አሁን የእናንተ ቤተሰብ ሌላ አዲስ ቤተሰብ ነው። But you now have a new lineage, a new family in the New Testament. ያ በድግምት በሟርት የተተበተበ ቤተሰብ አሁን የእናንተ አይደለም። Because that family full of enchantment and voodoo is not your family. ያ በውድቀት የተሞላ ቤተሰብ አሁን የዘራረጉ ተቀይሯል። That family lineage of failure has been changed now. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ From this moment onwards, የውድቀት ሕይወት ከሕይወታችሁ የተወገደ ይሆን። life of failure has been removed from your life. የጭንገፋ ሕይወት ከቤተሰባችሁ የተወገደ ይሆን። Life of miscarriage has been taken away from your life. በጌታ በኢየሱስ In the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. አሮጌው ነገር አልፏል አለ። Behold, the old thing has passed. እነሆ ሁሉ አዲስ ሆኗል አለ። Behold, everything has become new. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of በቃሉ Jesus, ብርሃን by the ከዚህ light of the አዲስ word, የሆነው የዘር ሐረግ ጋር ቁርኝት ይሆንላችሁ። receive the grace to be aligned with this new family lineage. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለዚህ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ሲናገር In the book of Ephesians chapter 2 verse 5, እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶች ወይም መጻተኞች አይደላችሁም። even when you were dead in sins, Christ has quickened us with Christ by grace.
And he has raised us up together and made us sit together in heavenly places. ሃሌሉያ Hallelujah. የእግዚአብሔር ቤተሰቦች We have become the family of God. ከጎናቸው ያለው ነካ አድርጉትና አንተ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነህ በሉ። Tell somebody by your side you are God's family. እርግማን የሌለበት ቤተሰብ ውስጥ ገብተሃል You በሉ። are uncursable. ውድቀት የሌለበት ቤተሰብ ውስጥ ገብተሃል You በሉ። have come into the family who knows no failure. በኢየሱስ ስም እንደዛ ሆኖላችኋል። So shall it be in the mighty name of Jesus. የእግዚአብሔር ቤተሰብ So you are the family of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ የዚህ ቤተሰብ ራስ ክርስቶስ ነው። Also in this family, the head of the family is Christ himself. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ በሱ በኩል ያልሆነ ነገር እናንተን አያገኛችሁ። So in this family, whatever comes outside the line of Jesus will not find you. ስለዚህ በሱ በኩል የሆነ ነገር ሁሉ ነው የሚያገኘን። Only a thing that comes through him can encounter us or locate us. ለዚህ ነው ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 13 እና 14 ሲናገር That is why in the book of Galatians chapter 3 beginning from verse 13, በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደጻፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። Christ has redeemed us from the curse of the law, being made curse for us, for it is written, cursed is everyone that is hung on a tree. ለምን የእምነት ተስፋ ያለው የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በክርስቶስ ኢየሱስ ይደርሳቸው ዘንድ That the blessings of Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, that might receive the promise of the Spirit through faith. እግዚአብሔር አብርሃምን ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ ከሀገር ከዘመዶች ተለይተህ እኔ ወደማሳየ ምድር ውጣ ባለው ጊዜ እባርክሃለሁ አለ። In the book of Genesis chapter 12 from verse 1, when you see God ordered Abraham or commanded him to depart from his family, and he said, I shall bless you ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ and I will make you a great nation. ሄሎ እየሰማችሁኝ ነው? Are you listening? አብርሃም ምንድነው ያለው? What did he say to Abraham? ታላቅ ሕዝብ I አደርግሃለሁ will make you a great nation. እባርክሃለሁ I shall bless you. የሚባርኩን I እባርክሃለሁ bless those that bless you. የሚረግሙን I እረግማለሁ። curse those that curse you. ሃሌሉያ Hallelujah. ካንተ የተነሳ የምድር ነገሮች ይባረካሉ። All the generation of the earth shall be blessed by you. ኢየሱስ የመጣው ይሄንን በረከት ወደ እኔና ወደ እናንተ ድልድይ ሆኖ ሊያስተላልፍ። So Jesus has come also to bring this blessing of Abraham onto us, being a bridge between the two. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ምክንያቱም በሞቱ ድልድይ ሆኖልናል ወደዚህ በረከት። By his death he has become a bridge for us to be transferred into there. ምክንያቱም እርግማን ነበረ። Because there was a curse. ስለዚህ ይሄ እርግማን ደግሞ የሚሻረው በእንጨት ላይ በመሰቀል ነው። And this curse could only be cancelled or denounced by being hung on the tree. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. በእንጨት ላይ ሲሰቀል ያ እርግማን ከኔና ከናንተ ላይ ተወገደ። The moment he was hung on a tree, that curse was removed from us, የቤተሰብን እርግማን ጨምሮ including the curse of the family. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ ከዚህ እርግማን ዋይቶናል። So he has redeemed us from that sin. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ In ክርስቶስ the name of Jesus. ከዚህ እርግማን ስር እንድትሆኑ ያደረጋችሁ የትኛውም ቀንበር ከሕይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ስም የተወገደ ይሁን። Every bondage that has made you to stay under this curse is rolled away in the mighty name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር In the book ቁጥር of 12 ላይ John chapter 1 verse 12, ለተቀበሉት ሁሉ አለ በስሙም ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። ዮሐንስ 1:12 as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለተቀበሉት ሁሉ በስሙም ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች Even to them that believed in his name. ስንቶቻችሁ ኢየሱስን ተቀበላችሁት? How many of you have received Jesus? How many of you have believed in him? አላችሁ። So you have power. የልጅነት ስልጣን አላችሁ። You have the right of sonship, ክብር ለኢየሱስ ይሁን። authority of sonship. ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ ወራሾች ናችሁ። If you are children, though, you are also heirs. ልጅ ወራሽ ነው። Because children are heirs. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. በክርስቶስ የሆነው ርስታችሁን ውረሱ። Receive every inheritance that is in Christ. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ
በዚህ ቃል ኪዳናዊ የቤተሰብ ቀን in this covenant family day, I don't know በህይወታችሁ በቤተሰብ በዘር ሐረጋችሁ ያስቸገራችሁም እንደሆነ አላውቅም። I don't know what has troubled you in your family lineage. አንዳንዶቻችሁ እልፍ እንዳይሉ ተይዘዋል። Some might have been held to be stagnated. በጋብቻ የተያዙ አሉ። Maybe maritally, በትምህርት የተያዙ አሉ። or in academics, በስራ የተያዙ አሉ። or in business, በእድገት የተያዙ አሉ። or in any form of progress. በበሽታ የተያዙ አሉ። Maybe in sickness. ልክ እንደ መልካም ነገር በሽታ በቤተሰብ የዘር ሐረግ እየተወራረሰም ይመጣል። As if it is something good, they inherit that sickness in a family. ዛሬ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ But in the name of Jesus, ያንን ክፉ የዘር ሐረግ that evil family lineage, በጌታ በኢየሱስ ስም እበጥሳለሁ። I disconnect you from that family curse in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም እበጥሳለሁ። I disconnect you from that generational curse in the name of Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ ያለንበትን ማወቅ ነው። So we should know where we belong. ለዚህ ነው እንድናውቅ አይፈልግም ሰይጣን። That's why the devil doesn't want us to know. ሆሴዕ 4:6 ላይ ሲናገር ሕዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። In the book of Hosea chapter 4 verse 6 it says, my people has perished because of the lack of knowledge. ብርሃን እንዲኖረን አይፈልግም። He doesn't want us to have enlightenment. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ብርሃን በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። In the book of John chapter 1 verse 5 there was light in darkness and darkness could not comprehend it. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus, በቃሉ ብርሃን by the light of the word of God, ከቤተሰብ እርግማን እስራት every form of bondage በናዝሬቱ of family በኢየሱስ curse, ስም ነፃ መውጣት I ይሁንላችሁ። liberate you in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት You are ይሁንላችሁ። liberated from generational curse in the name of ኢየሱስ Jesus. ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. እስቲ አንድ ሰው እኔ Somebody. የክርስቶስ ቤተሰብ ነኝ በል። Somebody say, I'm the family of Christ. በሱ ዘንድ ደግሞ ጨለማ የለም በል። And there is no darkness in him. በሱ ዘንድ እርግማን የለም በል። There is no curse in him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ክብር Jesus. ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. እዛ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 29 ላይ ሲናገር In the book of Galatians chapter 3 verse 29, እናንተ የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋው ቃል ወራሾች ናቸዋል። in verse 29 it says, and if ye be in Christ, or Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እናንተ የክርስቶስ ከሆናችሁ If ye are Christ's, ከጎናችሁ ያለውን ሰው ዞር በሉና Ask አንተ somebody by your side. የክርስቶስ ከሆንክ በሉ። if you are Christ's, እንኪያስ የአብርሃም ዘር ነህ በሉ። then are ye the seed of Abraham, እንደ ተስፋው ቃል ወራሽ ነህ በሉ። and so heir according to the promise. በኢየሱስ ስም እንደዛ ሆኖላችኋል። So shall it be in the name of ዘኍልቍ Jesus. ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር In the book of Numbers chapter 23 verse 23, በያዕቆብ ላይ አስማት የለም፣ there is no በእስራኤልም enchantment ላይ against ሟርት Jacob. የለም አለ። No enchantment against Israel. በጊዜው ስለ ያዕቆብ ስለ እስራኤል And it shall be said እግዚአብሔር ምን አደረገ of ይባላል። Jacob and Israel, what has God wrought? ሃሌሉያ። Hallelujah. ያላችሁበት ቤተሰብ Your family where you belong አስማትና ሟርት የሚሰራበት አይደለም። is not a family where enchantment and divination not work. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። It's not a family where enchantment work. ክብር ለኢየሱስ። Glory be to Jesus. አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። And once upon a time it happened so ቤተሰብ ላይ አንድ ሰው in a family. አይጥ ሆድ ቀዶ አይጥ ተቀመጠ። ጠዋት ከመኝታዬ ስወጣ Somebody ኦፕሬሽን የተደረገ አይጥ አገኘ። operated upon a rat and left it on the front door. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. እና ቀድሜ ከናቴ በፊት እኔ ቀድሜ ነበር ተነስቼ የወጣሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። Pastor had rose early in the morning even before his mom. እና ተበሳጨሁ። When he saw that, he was enraged. በሶፍት አይደለም በእጄ ያነሳሁት አይጦ So not with the tissue, I just picked it with my hand. በዚህ በረከት የለም። And I said, there is no blessing in here. እግዚአብሔር በአይጥ በረከት አይልክልኝም። Because God does not send a blessing through a I rat. don't know እዚህ ላይ ምን እንደተነገረም አልነበርኩም። I was not there when it was enchanted on you, so I don't know what በናዝሬቱ happened. በኢየሱስ ስም ወደ መጣበት መልሰዋለሁ። But I send it back to the sender. Within 3 days ያ ሰው ሽባ ሆነ። In 3 days, the man was paralyzed. ሃሌሉያ Hallelujah.
ማጃጋ ብራዲያላ ቦሳ ከዛ በኋላ ባለቤቱ መጣችና እናንተ ጋር የሆነ ነገር አድርጓል መሰለኝ ጸልይለት አለች። And no, his wife came and said, I think he might have done something to your family. Please pray for him. ነገርኩት የማይነካ ነው የነካው። Because you touched the untouchable. ከዚህ በኋላ እንደ አይነት ጨዋታን አቁማል። So there is no such a game from this moment on. ገባ። And then he repented. የምህረት ጸሎት ጸለይኩለት። I prayed for him prayer of mercy. ቀን በኋላ እግሩ ተፈታ። After 15 days he was back to life again. Hallelujah. በዛ ሰዓት እኮ እኛ እንጀራ ነው የምትሸጠው፣ እናቴ እንጀራ ነው የምትሸጠው። In those days, ነገር ስታደርጉ እንኳን ይቀኑባቸዋል ክፉ። in those days his mother was እየተሸጠ ነው selling dry injera, but they were envying that. ትልቅ ስትሆን ብቻ አይደለም ክፉ የሚፈልገው። So it's not only where you excel that the enemy comes. ክፉ ያንተን ህይወት ማጥፋት ነው የሚፈልገው። Because the evil wants to destroy your life, whatever the case is. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. በእናንተ ላይ በቤተሰባችሁ ላይ በእጆቻችሁ ስራ ላይ የሟርት የአስማት የድግምት ስራ የሚረጩ በሰባት እጥፍ በኢየሱስ እመልሳለሁ። I send it back to the sender. እግዚአብሔር መልእክተኛ As a messenger of God. በዚህ ስፍራ ላይ እንደተቀመጠ የእግዚአብሔር ባሪያ As an appointed servant of God in this place. በሕይወታችሁ ላይ የተላከ የትኛውም የክፉ መልእክተኛ Every messenger of the evil sent upon your life የእናንተን ክፋት የሚፈልግ that wants your evil, ክፋቱ በሰባት እጥፍ የያዘው I send back his evilness sevenfold upon him. እናንተ ብርሃን እንዳታዩ የሚፈልግ Every evil that doesn't want you to see light, እናንተ ስኬት እንዳታዩ የሚፈልግ that does not want you to see success, እናንተና እናንተ ልጆች ትዳር እንዳትይዙ የሚፈልግ that is against you and your children's marriage, የእናንተን ጤንነት የማይፈልግ that is against your health. በናዝሬቱ በኢየሱስ In ክርስቶስ the mighty name of Jesus, ወደ ራሱ በሰባት እጥፍ መልሳለሁ። I send it back sevenfold on his head. መልሳለሁ። In the mighty name of Jesus, በኢየሱስ I send መልሳለሁ። it back to the sender ለሮባ sevenfold. ሲቲያ ፕራዳ ጋቶሲያ Rabahajina Mahadona Mahadila Bora. ይህ ተልእኮ 45ኛ ዓመቱን እያከበረ ነውና This ministry is in the 45th year anniversary. ይህ የተልእኮ ራእይ ደግሞ በዲያብሎስ የተጨቆኑትን አርነት ማውጣት ነው። And the mandate of the Liberation Commission is liberating those that are oppressed by the devil. ይህ ሳምንት This week, ለናንተ for you, የአርነት ሳምንት ይሁንላችሁ። it shall be the week of liberation in the name of Jesus. የነፃ መውጣት ሳምንት ይሁንላችሁ። A week of liberation. በባሪያው በቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ ላይ ባለው በዛው ቅባት But that anointing upon his servant Bishop David Oyedepo, እዚህ ስፍራ ላይ በዛው ቅባት ቆሜያለሁና I have stood upon this place by that same መከራን anointing. የሚያሳዩአችሁ መከራን የሚያሳዩአችሁ Every one of your troublers, በኢየሱስ ስም መከራ ይደርባቸው። let trouble come upon them in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም መከራ ይደርባቸው። Let trouble dwell in their life in the name of በጌታ Jesus. በኢየሱስ ስም In the mighty name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም In the mighty name of Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus. ማንኛውም የታሰረ የቤተሰብ ፍጻሜ Every family generation that has been በጌታ bound, በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት ይሆን። let that destiny come out of that bondage. በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት ይሆን። Let that family come out of that በጌታ bondage. በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት ይሆን። Let the destiny of that family come out of በጌታ bondage. በኢየሱስ ስም In the mighty name of Jesus. ሁላችንም እግሮቻችን Let us all rise to our feet. ሮባ ሃዲያና ማሳንቴ Rabahajina ለበዲጋንዶስ Malabarabala ሺና ማሃዲያ ፕራዳ ጋንዶስ ሌቫዲያ ፕራዳ ጋንዶስ አሁን ጸልዩ። ከየትኛው የህይወት አቅጣጫ ነው ዛሬ አራግፋችን እንወጣለን? ሃሌሉያ። From which angle of life አሁን do ጸልዩ። you በዚህ want ሰዓት to shake up አሁን and ጸልዩ። rise? ሃሌሉያ። Pray this moment. የትኛውም የቤተሰብ ጨቆና፣ Every oppression የቤተሰብ of the family, እርግማን፣ family curse, አለመከናወን አሁን generational ጸልዩ። curse, ሃሌሉያ። an accomplishment. አሁን ጸልዩ። Pray. አሁን ጸልዩ። Pray it right now. አሁን ጸልዩ። Pray right now. Pray right now. ስም እየጠቀሳችሁ You ሁኔታውን can name እየጠቀሳችሁ አሁን that challenge. ተናገሩ። አሁን Pray. ተናገሩ። Call አሁን it. ተናገሩ። Name it. ሼፓፓፓፓራንዳ Elabalabalaba. ሬኮቶ ሴፓፓላዳ Elebelebelebelaba. ሬኮኒያ ማሳንቴ Egalaba. ኤሪካቶሲያ ዜናማቶሲያ Balabalabalaba, jalabalaba.
እየጸለይን እያለን ሌሎቻችሁ ጸልዩ። As we are praying, let's continue እየጸለይን praying. እያለን As we are praying, አርነት የመውጫው ከርግማን ከቤተሰብ ጭቆና ነፃ መውጫው መንገድ ክርስቶስ ነው። the way of liberation coming out of from every family curse and oppression is ስለዚህ Christ. ክርስቶስ ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል። So you have to know Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና ዳኛ አደረጋችሁ። You have to make the Lord of your life. If you have ኢየሱስን በግላችሁ ያላወቃችሁ If you have not personally received Jesus Christ ለእናንተ as your own ልጸልይላችሁ Savior, እፈልጋለሁ። I want to pray for you. እንደዚህ አይነት ሰዎች If ካላችሁ you are here in our midst, ፈጠን ብላችሁ you ወደፊት have not been ትመጣላችሁ። born again, please እኔ come quickly. እጸልይላችኋለሁ። I want to pray for you. እንደዚህ አይነት ሰዎች If እጸልይላችኋለሁ። you are you, ከስራት ነፃ here in መውጣት our ይሆናል። midst, እግዚአብሔር ይባርካችሁ። this kind ነይ of ነይ people, please ሃሌሉያ። come forth, come ኑ forth. ኑ ኑ ኑ። If you are not እንደዚህ born አይነት ሰዎች again, ካላችሁ if you are not born again, አገልጋዮች እርዷቸው። please come ሃሌሉያ። fast, come quickly. ኑ ይጸለይላችሁ። Let us pray for you. ከስራት ነፃ መውጫው መንገድ ኢየሱስ ነው። Because the way of liberation is Christ እኔ himself. ከቤተሰብ እርግማን ስራት ነፃ አውጥቻለሁ። Because I have come and escaped a family curse. ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ነፃ እንደወጣ ያደረገኝ ኢየሱስ ነው። It is Jesus that has ስለዚህ set ይህን me free. ኢየሱስን እወቁት። So no